أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي ألو تعالى فوق ألا تنو كألو تعالى كنمالو أمي ألو تعالى تندو أكا فنسريا بمباليلا أمي ألو تعالى تندو أكا نيمة دانلمباليلا أمي ألو تعالى تندو أكا هنا دانلمباليلا masa alam taala masa mi me koke ko min kadaye wati min kadaye masa mi me yafa ka joma masa mi fana alhamdulillah abe slanima blaka jon koro pour que se ka kuna dia sla soro ame alam taala dalika am bla kuna dia sla kan kan ka kuna di jon mawye alam taala bulu alamu kala am fawni am baw sura belebele dobe ambulo bi alam taala ka sura keme ani tan nani kema suratul a'raf fi sabambulo bi sura kono ni ye kurana kisa belebele do foni ye Allahu Ta'ala bolo an fawu ani an baw laminikɛla bɛɛ la ka foni an b'a ɲini aw kelenkelenna bɛɛ la ka foni fɛ an y'an kulo di Allahu Ta'ala kumakan lamɛnni ma ka tila ka an dusukun fana di Allahu Ta'ala kumakan lamɛnni ma ka tila ka an farikolo ani an fari fan bɛɛ la ka foni k'a bɛɛ ta k'a n'an dusukun kan ani an hakili an y'o di Allahu Ta'ala kumakan lamɛnni ma sura min bɛ an bolo bi an kumana sura kisa do kan kunu ni Allahu Ta'ala sona ni sura yɛrɛ tɔgɔla la femina al-a'raf anna kuma o de kabi ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ an faw ani an baw an bɛ don an ka kisa la ni Allahu Ta'ala sona kiyama kɛnɛ kan kiti kɛ don ni Allahu Ta'ala bana kiti kɛla minnu kɛla kunnadi jɔnw ye Allahu Ta'ala bɛ arijinɛ doli sɔnɔya olu ye o bɛ don arijinɛ kɔnɔ minnu kɛla jɔn kunnagbow ye olu be do jahanama kono olu kala jahanama dungow ye arjina kono do be arjina kono jahanama kono do fana be jahanama kono kiti bana tigela Allahu Ta'ala bolo aka danfo ni nyonche me mabanda kiti bana tigela groupe flani kelen ga yere arjina kono groupe to kelen o ka yere ye arjina jahanama kono do be arjina kono do groupe to kelen be jahanama kono do groupe sabana do fana me kiyama kenega ote arjina kono o yera fana te jahanama kono ay olu ye munke munyato olu mado arjina kono munyato olu yera mado jahanama kono nunu be fanjuma kiti kenega kiti tigeninko nunu ye groupe ye Allahu Ta'ala kenime ka fo ma munu ma qur'ana kono ko ashabul a'raf wala ma rijalul a'raf nunu ye chawye la ñini te cɛ dɔrɔn ye dɛ biliyakɛla cɛw de ka nin kuma kana n'o tɛ cɛw bɛ nin kuma na muso bɛ nin kuma na Allahu Ta'ala ko kiti bani tigɛli kɔ les habitants du paradis sont au paradis les habitants de l'enfer sont de l'autre côté et il y aura un troisième groupe ce troisième groupe là ce sont les rijalul a'raf al-a'raf c'est un endroit entre le paradis et l'enfer les habitants du paradis se réjouissent déjà et les habitants de l'enfer sont déjà dans le châtiment. Et le troisième groupe maintenant se trouve entre le paradis et l'enfer. Nous nous adama de soud mawi. Nous nous kamunke. Munyato oballa dolima arjina kono. Munyato omo yerefane jahanama kono. Arjina kono do be sawani ni sodiala. Odo sankurani ni arjina kono. Jahanama do fana me baloni jangatala. Olu fana la fili sankura le jahanama kono. Groupe sabana ni me arjina ni jahanama ni nyonche. Allahu Ta'ala bena nunu ko fo anyi munyato nunu balla dolima ni sauf la kelengelenan bela ils sont pas au paradis ils sont pas aussi dans le feu ils sont entre les deux que Allah nous facilite la bonne compréhension qu'est-ce qu'ils ont fait jogo juma ya to mo yere arjina kono jogo juma fana ya to o balla dolima jahannama kono ame do qur'ana kono ni Allahu Ta'ala sona ame aya dama dama ta folo ka soro ka seni kisama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمنى منا الله تعالى أرجنا كنا دون لا دو أرجنا كنا
ko min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔya la na adamadenw ma ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Ta'ala ko ko wa naza'na ma fi sudurihim min ghil arjuna kɔnɔdenw jani aw ye don nin so ɲuman ba kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka aw bila juguya la ka aw bila bɛsɛnkɔniya la ka aw bila ɲangoya la ka aw bila ɲɔgɔn juguya la Allahu Ta'ala ko ko a na nin bɛɛ la ka fɔ ni sama ka bɔ aw dusukun na tu ne seras pas jaloux tu ne seras pas aigri tu ne seras pas contre quelqu'un Allah va te purifier de toutes ces maladies là wa naza'na Allah ko kana bolike ana talike ka bɔ muna ma fi sudurihim arjina kɔnɔden ninnu dusukun na ko bɛ kɛ sababu ye k'o lamɔnɛ ko bɛ kɛ sababu ye k'o bila tiɲɛni na ko bɛ kɛ sababu ye k'o bila keleya jugu la ko bɛ kɛ sababu ye ka juguya miiriya la na o ma Allahu Ta'ala ko k'a b'o dusukun seniya ka bɔ nin bɛɛ ma a bɛ sin ka nin bana jugu bɛɛ ta k'a kɔrɔta ka bɔ dusukun na Allahu Ta'ala b'o don arjina kɔnɔ arjina so min tajri min tahtihimul anhar so minnu ni Allahu Ta'ala kɛni bɛ ka kɔɲɔw bori ani ɲɔgɔn cɛ kɔjuw bɛ borilaw ka arjina so ni ɲɔgɔn cɛ ni ninnu bannaw yɛrɛ yela arjina kɔnɔ o dusukun seniyana ka bɔ tɔɔrɔya ni juguya bɛɛ ma o kumakan lajɛ wa qalu arjina kɔnɔdenw b'a fɔ alhamdulillah tanu bɛ Allahu Ta'ala ye alladhi masami hadana li haza masami ye bɛnsema ɲuman di anw ma ka bɛn nin ma a ye anw kunnadiya ka anw kanda ka bɛn nin ma subhanallah nin kunnadiya bɔla Ala de yɔrɔ dɛ nin kanda bɔla Allahu Ta'ala de yɔrɔ dɛ Ala de ye nin kunnadiya ni nin kanda di anw ma muna wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wallahi ni Ala tun ma sɔn anw tun tɛ an yɛrɛ ye kisi sila kan Ala yɛrɛ de diyana ka kanda sila yɛrɛ ka anw na ka anw bila kunnadiya sila kan ka anw bila hɛrɛ sila kan ni Ala tun ma sɔn anw n'a tun dana anw yɛrɛ ma anw tun tɛ se dɛ mumini kumakan ma filɛ arjina kɔnɔ malgré ses efforts malgré tout ce qu'il a fait dans ce bas monde là mais un croyant dira toujours au paradis oh grâce à Allah subhanahu wa ta'ala louange à Allah subhanahu wa ta'ala Allah qui nous a permis Allah qui nous a facilité sans l'aide de Dieu sans sa grâce on n'allait pas se retrouver parmi ceux qui sont aujourd'hui ici ah ni arjina kɔnɔ do kumakan ye le grand rendez-vous que Allah nous donne le paradis. Allah Ta'ala ko arjina konodo beni sawrani ni halalala laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akodi kwaye chili ke kana nunuma ka chideuna ala ka chideuna na nunuma ni tuaye nunu katok welela ko to arjina kono do awye femi chienta arjina kono ni job nim kala ka be muma bima kuntum ta'malun nim kala ka be fen ma awye min wale awye bara minke nim be awtade femi arjina kono arjina chia be awtade kiti ko fe arjina kono do la arjina kono ala ya yira kawla ka fo femi arjina kono ni nyolu taye olu de ya cheta la ya ka be ka barawma arjina kono to dola arjina kono sise au keto kumana ils vont s'adresser maintenant au bono yere adresser jahannama kono dola ça c'est la conversation entre les habitants du paradis et les habitants de l'enfer ils vont parler les habitants du paradis arjina kono do les habitants du paradis ils vont se prononcer ils vont parler ils vont donner des réponses ils vont essayer de parler ils vont parler à qui arjina kono do mena kuma o kuma ton jom fe itoloma la kusebe ni na ye baroye arjina kono do ni jahannama kono do ni nyonche jana nyi do anka kisala fanya don folo ni mamunu do la arjina kono o lubo o yere santi chodi o be klafana kam mum fo minu no tume nyon fe nyanama yala du ko ko ka no du do la jahannama kono Allah Ta'ala ko wanada ashabul janna ko arjina kono do bi kanabo o be wulelike ashaban nar tasma dungowla arjina kono do bi kanabo jahannama kono do ma o be mun foye an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan arjina kono do ba fo jahannama kono do ye ko an ka soro like fena
Allah ta'ala tunye feminu la yuruta anwe kona slana le alanye ka seli ka sun ka jaka ala ka nya maria koko la ka ke ayang manga bominu maka ancha janya ka bola koni an sala kan to ni kuna dia sala kan ka be argine di awma an koni dola bi argine kono ala ye komi la yuruta an ye bi ala ye ala ka la yurutu tiya an yaye nina ye argine kono do ka discours ye ka la se jahannama kono do ma kodi wanada ashabul janna argine kono do be wolelike obe jon wole ashaban nar tasma dungo be tasma mo wole an qad wajadna aw yasra lika ma fina wa'adana rabbuna anti ala yamin la yuruta awye haqqa aya la yuruti me aya dafa tunya yere la nous sommes au paradis nous nous réjouissons tout va bien la vérité Allah il a tenu à sa promesse. No luko ala ye hera min ko yo no yo hera ko fo jahannama kono do ye obe klafana ka jahannama kono do mayininga obe mu foye fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan jahannama kono do est-ce que aw ka soroli ka fena aw ti ala taala ye femi la yuruta aw ye tiana est-ce que aw ya sorowa. Allah vous avait promis l'enfer. Est-ce que cette promesse-là, vous l'avez eue ou pas? Et cette promesse-là, Allah il a tenu à sa promesse ou pas? Allah Ta'ala, est-ce qu'il y a qu'Allah yuruka time wala mamati? Aya dafa wala mama dafa, tu as erreur là. Qalu jahannama konodom bi kanto arjina konodoma. Naam. Tu as là. Et bébé namu korolon. Niye mo wole, est-ce qu'il Ta'ala yambewa? Na ti go namu Ta'ala. Naam. Jahannama kono do ba fo arjina kono do wi ko naam tunya na ala ye layru min ta on fana ye ni layru fana ala ya dafa ala ya tim ni arjina kono do ni jahannama kono do bana ni conversation ni barola fa adhana muadhdhin bainahum walali kala do na walali ka oni nyonche ni ala taala kam meleka ka walali walali min ka to kuma kam min foto an la'natullahi ala zalimin danga le doto sise danga min doto ko Allah Ta'ala ka danga be tonyoli kelauka ani yero kun tonyolauka arjino kono do danga to laburlo luka jahannama kono do danga damnana an fawni ambaw munya to nunu yo yero soro jahannama kono munya to nunu yo yero soro kuna boya bonda kono alladhina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja وهم بالآخرة كافرون ما منو تمو يركم بالي كما غرب بالي الله تعالى كسلا نمان تاليلا وبو يركم بالي وبه موفنا امبشه نسلا تاليلا اوتم بارد مال نيني موفه سلام ماي ويبغونها عوجا سلام يسلا كنتاني otume ole di adamadoma otume adamadom bla o era tumen na tawle la adamadom ka kola ko mabosla nyumala ka adamadom bla sla chiduka ole tunyo kan natay kasoro Allah Ta'ala ko wahum bil akhirati kafirun a kiyama lo lahara min ko fola nunu ye bambawuye nunu ye yara kuntonyo lawuye nunu ye mawuye maminu kela kafiruye maminu o kera sababu yo ko yara bal islam matalima arjina kono do be arjina kono jahannama kono do be arjina kono amena do aka kisala groupe sabana mi me arjina ni jahannama ni nyonche Allah Ta'ala ko wa bainahuma hijab entre les habitants du paradis et les habitants de l'enfer il y a un endroit il y a yoro jando be abe sekala yoro korotani abe sekala kurujando yi ni yoro korotani na be fama ko arafu minu loto aka jama minu loto ni kuruka chawni muso minu loto ni yoro la ote arjina kono ote jahannama kono obe arjina ni jahannama ni nyonche Allah Ta'ala ko wa bainahuma arjina ni jahannama ni nyonche hijabun fendo kenime kabalike jona menu sabatini meni yorola nin fen kenime ko bali arjina dolima akenime ko bali fana jahannama dolima wa ala al-a'raf
nin kuruka nin fenjanka rijalun Allah Ta'ala ka jondo be chawdo musawdo olu sabatini men yorola ya'rifuna nunu be loninke kullan bisimahum obe nunu kelengele na belono ka to maseruwi obe arjuno kono do obolu do no ko ye jahannama kono do fana no ko yo obolu do kiti bana tigela arjuno kono do lo ka sonyuma kono jahannama kono do lo ka jahannama kono nunu joni me arjina ni jahannama ni nyoncha ni kuruka o fana me nunu bedo no ka to masere Allah Ta'ala ko wanadaw ashabal janna o be weleli ke ka nyasi arjina kono doma minu joni menu kuruka o bi kanabo o be weleli ke o be jon wele arjina dungo arjina kono do an salamun alaykum o be kisi souhaite oye o sawani me o bara arjina kono do fo o bri kanabo arjina kono doma o bara kisi lase arjina kono doma on natani me dolila arjina kono arjina kado yo preseni me dolila lam yadkhuluha wa hum yatma'un o tena dola arjina kono kasoro arjina kono doli natabola alobolo be fe kado arjina kono mais ils sont empêchés wa bainahuma hijab ils sont empêchés il y a quelque chose qui les empêche il y a une protection qui les empêche il y a un hijab qui les empêche. Ils ne peuvent pas. Ils lancent le salam aux habitants du paradis. Ils veulent tellement se voir avec eux. Ah, au tena c'est là de la kasura l'ombola. Allah Ta'ala banakodi. Wa idha surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Noka arjino kono don flako lufo. Arjino kono do l'ombola te c'est là dola. Noko nyatilmi sise. O nyabe ben jona o nyabe ben jahannama kono do fanama o be jahannama kono do ye o bo ye toroyala o bo ye lajabala o bo ye jangata ererela no ka jahannama kono do ye no nyala la jahannama kono do ka qalu o bafo rabbana anti Allah Ta'ala la taj'alna ma'al qawmi zalimin ala ikana aumbla ikana aunke kafara nunu tunolike lauka ala ikana auntaka aunfara nunu ala sosolauka la tajalna ikana aumbla ikana aunke ikana aulado ikana aunfara jonka ma'a zalimina ni yere kun tonyola nunu ye ala aunte fe kafara nunuka ala ayere tefe ye aunfara nunuka onna tanime arjino kono dolila o tesela dola jahannama fana mei o nyaka jahannama kono don ye o yere tefe ka jahannama yere liye kuma te ko ka do ala o be klaka ala yere dali ko ala aw mile ala Allah Ta'ala dali kana aw bla ni yere kun tonyolaw ye jahannama kono bara le damna men jana nyeta nini kisai anta yere manyini ya nunu ye munke la nunu na ko to nyama yala munya to arjina kono do nya bara kala sababu ye ka arjina doma munya to jahannama kono do ka bara ju kala sababu ye ka jahannama doma me munya to nunu te ni sauf la foile kono o te arjina kono o te jahannama kono o ye munke amena an kiloma jo an karamo kuma kana amena an kiloma do an kaloni kala belebelo kuma kana ka situation ma kiyama keneka. Pourquoi ils sont pas de l'autre côté, ils sont pas de l'autre côté, ils sont au betemalala. Doni kala yo kuma chama foka be nunuma. Mais kuma siguroma fla wala masaba ame o foka be ama. Ko nunu ye mawye kiyama keneka. Bascule wati minona na kono kabara o peze likafenga. O kabara nyumao ano kabara jugu abedda makanyala bascule kan abekela kelenye niveau kelenye bara nyuma majigi bascule kan bara jugu fana majigi bascule kan
bara nyuma ni bara jugu bela ka foni kela kelenye bascule kan bara gbara to bolo fitini min farato ka bara nyuma kan bascule kan ka gbliya ka teme juguman kan juguman fana blala bascule kan juguman gbara to bolo juguman min na ke to faralo ka juguman kan ka juguman gbliya ka teme nyuma kan olu ka bara nyuma no ka bara jugu bela ka foni kela kelenye pezeli ke fin kan kiyamado parce que Allah Ta'ala ko ami Qur'an kono ko ma minu thaqulat mawazinuhu ma minu ka bara nyuma gbliyato mizaninga fa huwa fi 'ishatin radiya olube Allah Ta'ala ka arejna sonyuma lela ala diena sonyuma mi manu manu diya to am ni ka bara nyuma gbiyala baskulka ibe balo nyuma lela arejna kono mais ni ka bara ju khaffat mawazinu ni e ka bara ju le gbili e fiyala fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya nunu ka baro juguma bara nyuma ani bara jugu abekela kelenye abedda makanyana kiyama keneka a umado arjina kono umado jahannama kono o joni me arjina ni jahannama ni nyonche onna tani me dolila arjina la o yarabe Allah Ta'ala dalika ala matara ala on chaja nyaka bon nunu mai kana on lafilika on fara nunu to ni kalauka nunu be ni chola lonin kalau ye kuma mi foka be umma adoleni akuma ka siyor magbarabe mino tekelenye ko moya to nunu sabatila ni keneka ko alanya saranya jowne tume nunu tume Allah Ta'ala kanya mariya labatu nunu do bola kata Allah Ta'ala kanya mariya labatu yoro o bamso makutume demena o faw makutume demena o tun kakanka bansaw baraka nyini na makani ala sosokoye mais olu ils ont préféré quoi ko beta kata Allah Ta'ala ka dina debe o ye bange bagaw fana ka bonyani bange bawo ka nga respecter nyamima o mo latanga Allah Ta'ala ka dina la sabati likoso misali abuluma ala ka rasul sallam na to meta jihadi keneka na ya ye ka fo musokorba be ma min bulu ma gbarate ka occuper musokorba la ala karatu ma fo ay sigi etese bena kelela to i bakoro to i fakoro nina tu ala kera sallam do nunu ya mawiye o bola kata Allah Ta'ala ka dina deme yoro o ibara nyuma bake mais o boto o mabono mansaw ka dienye mansaw fana mako tubola la dolila o ye Allah Ta'ala ka dina deme o tungagan ka mansaw fana taminke o banola do Allah Ta'ala ka dina deme o kala sababu ye alhamdulillahi rabbil alamin o yo bali o kala sababu ye ko masurunya arginela masaw kan labato baliya fana kala sababu ye ko masurunya jahannama la donc nunu be ni sofla le ni nyonche o te argina kono o yerete jahannama kono kadaka bara min kelo bolo o ye bara nyuma do ke mais min fana tunga nga ka bolo ko toy doni kala o yeni fana fokka be nunu ka groupe ado yara ko ay ko nunu ye groupe ye ko Allah Ta'ala ka donsenma mu'minu do ni nye karamaye ka bo Allah Ta'ala yoro ka di o ma ko la jon yoro la ka do faro ka karamaka ni kuma kan fana fola ka be rijalul arafuma ko ala ka donsenma do titiri de be fa ka di ala bolo o ma ko Allah Ta'ala ye o blani yoro la ka do faro ka titiri ka ni kuma chama fola ka be nunu ka kewaluma munya to yo yero soro ni kuru sanfe o te arjina kono te jahannama kono o natani me arjina kono dola o slani me ala kano do jahannama kono o be ala matrala ala kano lafli ko fara cieni kelawka ni kuma be fola ma minu lo ko kabara nyumano kabara jugu damakena wala ma minu do o bola katala ka dina madame yoro mansaw ka dientun tala do ni kuma be fola wala ma minu do ala ka jonsenma minu do ko ala be fe ka do faro titrika ala kulli hal la nyini ye munye mado le mado arjina kono o mado jahannama kono o be arjina ni jahannama ni nyonche donc on natani me dolila arjina kono ma se dola o fana me ala dalla ala kono do jahannama kono aw me da o mala
nunu be toni ne la o bena wati jolle ke ala le bado o kono be ala dalla de onna tanime arjina la de arjina kado yede o be kan akisi ni nema foli la se arjina kono duma masa ala taala masambi akafuni seriya kabo beba donc a foko ala ka hina kabo ni an julumu nunu be to ni situation na nunu natani meto arjina ko on natani meto arjina dolila fo ala taala be na degere kurata tuguni ka fo nunu ye ko sabatini to kuruni ka ko to ni yoro janina fenjani sanfe ala taala ba fo ko awye na kanando arjina kono awye bo arafu kuruka awye na kado arjina kono subhanallah ala be nunu senia ala be nunu kishi ala be nunu mademe ala be nunu chajanya ko mabo muna ko mabo balo ani fembelebele min natumo makonna min tume jahanamay mais ala taala ka hina kabo aka miséricorde kabo ils seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va leur donner le paradis subhanallah. Le troisième groupe, ils vont rejoindre les frères et sœurs au paradis. Après cette sanction qu'ils ont subie, Jahanamani Arjina ni nyonche, neni mbebana Allah Ta'ala behina ula. Nyiningali yere yomuyo, rijalul arafu minu kobe fola ala bolo ni Qur'ana kono. Neni histoire be fo, neni e yere shite ajate ka fo ko neni e ba yere yeni kene ka subhanallah. Ajibun jiddan. Neni kisa be fo neni e komi mena an kuni an hakili na sonome una ndusukuna. Odeye ka fo ko neni e groupe folo bin ko fola ni nabe fo mako arjino kono do. Automatiquement an yere kuni an hakili na miriala. Ama yere ye arjino kono do ni chema. Tuyana. Wale fana ye miriya nyuma yere fana ye. Mataji anshi kuna ka fo ko flali groupe sabana ni min ko folani abe jigdo yere hakilla tuma do nen to jahanama kono le wala man to arjina kono le mais ka fo mena yere ye nu ka situation na adama de materika abla akuna tunyale adama de me ko flali bla yere kuna soit je suis de l'autre côté là-bas soit je suis de l'autre côté là-bas. Mais empêcher entre ces deux-là, au tenanga programme là. Moumo ok. Même ok. Ame kanga bara minke. Abe ankono ka fo kanka bara ni mena arjine di ama. O dengene yabe ana. Anka bara nyuma yera fana kono. Tieni minu be kela ambolo abe ambla slanyala. Tieni nunu kana na ke sababu ye kato amedo jahanama kono. Amiria fana mo yoroi. Miria belebele flani nebe adamade animé fo kata se sayama. Je suis musulman, je fais mes 5 prières. Pendant le mois de Ramadan, je jeûne, alhamdoulilah. J'ai effectué le pèlerinage, les sacrifices, alhamdoulilah. Je fais beaucoup de bien. C'est une bonne chose. En même temps aussi, les péchés aussi sont là. Donc tu te poses la question. J'ai opprimé telle personne, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai insulté telle personne, j'ai critiqué telle personne, j'ai fait ceci à cette personne. Donc, Adamade me tonine, Djulumu nous ne tali la fana, Kobla Kabara Makoro, on est bateau Adamade me slan. Femi me Adamade na slanto a secret me boy hani. Parce que d'enfant, il y a Adamado, foni alaye min sutaraka, min latanga. Adamade ye la colonia Djulumu, c'est très difficile. Adamaden ye la colonia ka fo non, lui là il n'a pas de péché julumutaka subhanallah. Hakili yere na fola hakili te son ama. Ebe ta soro julumu ne tekele, ala so le tekele ni. Ma do be wallahi aka ala ko fanga kabo. Mais julumu do be ka le bolo ale yere ta don ka fo ni ye julumu ye ko ni me se kala kiyamalo ka le bla ko na filila. O kacha. Ma do be olube julumu belebele oke o ba donc ka fo ni julumu belebele be se kala sababu ye kan ka barajma beche donc ale fana me bla sika ni yilanyila na kanyana mayala donc l'être humain adamade yera be ni sika fla de bolo donc ma minu bloquer ni tume arjina ni jahanama ni nyonche olu fana ka miriya tunye munye ko to nyana mayala ya est-ce que olu ka miriya tunye an fana ka miriya le wala
munya to olu taningala anye kuma flasi yorma sabafonina anya kesa nasoro o bola kata alaka dina bara yorodi tumado o tunkakan ka to mansaw labato le la ka mansaw ta o yo to kata alaka dina madamero ele ni alaw taala che mami bola kata alaka dina madamero ale hakilina la atala bara nyuma leke jabara nyuma do yara fana nyini ni tuma fe alabolo o de mansaw tali mais chez lui c'est même pas un problème. Hein? Et Allah te dit dans le Saint-Coran, concernant tes parents, il faut prendre soin de tes parents. Un parent malade, un parent qui est âgé, il faut rester près de tes parents, il faut qu'il massa au lado la doliko mana. Slamo do, nono makobila toronime, deune kakanka ijila ja kanonu demen wati nonala. Dina ere benine nyinife, ika slama benine nyinife. Imasa utoroni me e magbara lebe na kana e masa seninya magbara lebe na kana e masa lado magbara lebe ni baraka nyini ke e masa la kasoro e yere be nyina mala kira kuma sallallahu alaihi wasallam ko mo bonona mo kela yere kun borola ye dukolo ka kunta ka anunta ka boro bola mo ye halaki sama kana ayerema ala ye mami fana babla a harjiyala wala ma fla do la kele e ma se arjina sorla nunu sababula e kela yero kun tonyola e kela ma boroni. Si Allah te donne tes deux parents ou bien l'un des deux sont présents, tu n'as pas eu le paradis, sache que tu es parmi les gens qui seront perdus. Nous aujourd'hui parents me ambulo arjina soro sababu bele dode toryaw boka o nyani ni me situation belema situation kan bele amne kakanka situation duma labor nunuka an yere ka dina bode fo ani aw me selisu nitle ame bara nyuma ke me bara nyuma do fana nye munye ma me mene kala do afawni ambaw ni be kuma kan lame ya lameni alanya saranya lameni nonu kuma kan minu be kan afoni ni era beta adama den do bolo ka a interpréter nyadoma misalia boloma même misalia do le dila quoi do beyi no be nyini ngalinke comme karamo aw le be kuma ni be fola aw ko kwanya makudo amansawla e awle yera fana ma fo ko ni hiji warbi yera kun folo ki yera kuni kanga ta ki mansawto ko kuma flaw be fonyon ko awle ko ala ko kwanya makudo amansawla eni aw ka amansawla ta hiji la aw karamo kelo ne ba fo aw ye ko aw yera kuni kanga ta folo ki beta yo kuma be fonyon ko dina ni te hakilina tay ne miriala ne hakilina tala ni bana dina dolo bonda kono kaba i filimi ni mogo manyaima ki ibwa bonda kono ibe inya be daile wati ebe ti yere soto kele na alama be islam hiji e fenye ifa aniba alame ko sebede hiji e fenye ifa aniba ala yo condition bi sigi hiji la slama kele ngele nambe na condition da fali la ikakangata ite mo bore takede ele le kakanga damna iyero kuma folo ode hiji principe islam ya kamin fo anye amanya la gban kuma min kuna cho ode tuye ifani ba ni alama hiji seke oyo okawati la hiji bena kabo kada hiji beden selela ala de ma seke oluye koni aseke la mamiye ka asla da ele yekiyeta bi ala ka seke eye amabla olu gardiela mayabla e gardiela eni munkali ka kan folo abla ne mi harjiela ala bolo ne ni talile ka kan folo la maya principe ode ele kelime ka calcul mi ke i haklina tala o ye emiriya o ye dunya miriya o te ala taala ka principe o te ala taala ka calculer ele ni tali ka kan folo parce que ala ya seke eye ayasla la ka eye slamaya tunkun loru do la kelenu mate mata ke folo na seli yere ma yere na kelile ka kan folo slamaya lo ni me fen loru le kan hiji ba kono suma kono jaka ba kono seli ba kono ani ala taala ka kelenya ani kira ka chidenya ko seria
est-ce que ne be sa fola bi ngone fa wala mamba ilo comme lu korola ilo neketo lu ka seli kela au place là il est arrêté son maire même fani mba ka seli ke ayi ibo ka seli ke muna olu le no ka seli keli ka kam parce que ala ka seli diaboya olu le ka ni o bali la seli kelima o bolo o hakiluka o kirina ona nyongona seli mi manyini efede olu le na keli ka kam fenfe mato ala be seli wuli ka bo adamadenka fenfe mato ni ala be seli wuli ka bo adamadenka na yo lu soro no kirina le ka bo hakilika wala ma koroya bano la fote foi kalama ko olu be jate ma uchema ko kala sebeli korota la ka boka ele kini yere sege ka fo kibo lu ka selike olu ka selike baliyaw femi mato selibe ke hakili mi mato adamaden selibe nyinife olu taw bolawma ima dem sawye ameso de la celle mais selite dem sawma diago yay foni abalku yala me an kan ko kalala kaslama nya fo yene sanworum la santanu bana selima ka buliyaw ka fo kata se o balku ya wati selimin keto bolono bana balku yala Allah Ta'ala be ka calculer ni compte damna wati donc an kana na fendo nyona feminu te kelenye amansuru nyona ate nyoya slala an yere ka adama de ya calculer ni islam ya ka calculer min fo ni kiba de nyona doro ay ire kana karamo wala kuma yere la karamo ko min fani mbaw korola vraiment ni ne tala ma yela ka fo ko manini ndo mo be na ye ka fo masem fani mbala tala maka ne wallahi an ka farafinya adama de ya yelinya la mo be ni fima de sika yere tala galo yere fanate ko ele fani bami bo isuguna ni nyengene wala ani komata wala ki lamo fo ki ke adama de nye ka joni ka kobe e na folo soro e maso lula tala folo maka e yere le ba fo ki beta maka ano e danga deni ka soro te danga denye ini danga cheka janyona ye duwa dene ye Allah Ta'ala bara ala ye minni fe yode ke ni yere segina kana ifani ba ni ala yo ka makalata sekiye yi jija kan na folo la tabo itamaka yere ka farda keninko ikana nyino ko de asema ko luyo ka wati la ka sesoro kata mais sekela denye de yere ka hijike debe mu makono na kwa ya fana bala tamaka na sebaye wala ma fa koroke munu be na sebo ya yo bela tamaka ba komo munu be na sebo ya yo lu bela tamaka e ayere teri munu be ani minu ka adama danya ke ni hiji setoy abeso lu bela tala nyuma ya ayaf masaulata no nina yanka dina principe ele ka calcul fitini no tede Allah Ta'ala ka min ko fo odo ala koni asekela minye a asema kene fanimbai ni osala ka soro ma hijike ala yara bado asema ko asekela ne neni akeli le kaka nene bana watini mais nile kire labba hijitama ka wargu yera kun kama gbere lata tumado na folo be sekela ibolo slama no ya yo e kabere kadaka slama chama me ya hijika doy mais sebe kobola sebe mi mato be déplacer a kagbele oma kodo koni kanime ko bali no lu koni tala o sigi yoro na liko be bele oma o ye kagbere oui mais en âme et conscience tu sais très bien entre toi et Dieu tu peux te programmer comme tu te programmes pour l'Afrique tu peux te programmer comme de la manière tu te prépares toi et ta famille pour aller en Afrique tu peux te préparer pour la Mecque aussi kini rela ina kode ayra wati surunyana ni sungalo bana sungalo seli ni seliba kalo flale boni nyonche ni sungalo bana amena sujet minu entamé doro ko hiji programme ne ame duwa kenyina ala to slamauka hiji bonda dalaka slamau yeta ka to o yere senia ko bojul mumbela an fawni ambaw nyini ngali fana chaya ni mebi umra ani hiji différence ma me umra ni hiji che est-ce que ma ni hiji sebiye ya to folo kata umra lawa wala ma ni ko be kedi islamo anyi ni yoroni laje ni alanya saranya laje li hiji le ye fardai hiji le diaboya hiji le force ni alaya sekiye ka slam no ye fardado diaboya le force le jonka alaya ad musakani ad déplacement no ya mami ni fem kelima diaboya ka setuye ka tali musaka tumolo
i bana i k'i yɛrɛ la ɲin'a kɔ n'i kɔni sala i jo ma kɛ saya la parce que silamɛya tunkun looru ni bɛ ma ɲininka a bɛɛ la ala bolo i ko i sereyala ala ka mansaya ma i sereyala ko muhamadu ye alaw taala ka ciden ye i bɛ ma ɲininka o ɲininkali ma kaburu kɔnɔ si ka yɛrɛ t'o la o ɲininkali fɔlɔ ni a bɛ kaburu ɲininkaliw la jɔn tun y'i tigi ye jɔn y'i ka ciden ye donc e sereyala muhamadu ka cidenya ma e sereyala ala ka mansaya ma ka sereya ka muhamadu ka cidenya ma o y'a fɔlɔ ye a filanan o le seli ye kiyama lɔn adamaden ka baara fɔlɔ min ni ala b'i ma ɲininka a la bato bonda kɔnɔ kiyama kɛnɛ kan o le ye tungu filanan o le ye seli ye ko ni seli ɲana seli le bɛ mafilɛ fɔlɔ i ka fajiri seli fana lansara fitiri sagafo muso kabini bolo dɔ la ji la don min f'i bɛ taa sa don min f'i hakili ka ɲi don min i hakili ma bɔ i ma bato kɛl'i bolo seli la i balukuyala i san 16 le wa i balukuyala i san 17 le wa hakili sabatila wa e yɛrɛ balukuyala i san 15 le wa i hakili sabatila wa i yɛrɛ balukuyala i san 20 le wa i bolo dɔ la ji la nin waati la k'a damina o lon fo ka taa se i salo ma hakili tun ka ɲi k'i to kɛnɛya min na banama hakili min na ala b'i ma ɲininka nin seli kelen kelenna bɛɛ la san 20 seli le wa san 30 seli le wa san 40 seli le wa san 50 seli le wa i ka nin seli kelen kelenna bɛɛ ala b'i ma ɲininka a la o ye tunkun filanan ye tunkun filanan o kosɔn karamɔgɔ diyali ye ɲaɲa dugukolo kɔ kan i ka karamɔgɔ kanu cogo cogo ni i ka seli lagosi k'a fɔ ko seli ni silamɛya yɛrɛ do tɛ i bara ala kɛra sɔsɔ i bara ala kɛra kumakan tiɲɛ danfɛn min kumakan tɛ bɔ a nɔ la dugukolo kɔ kan o le kɛra ye sɔlɔ salam a ko i ma ko adamaden ka baara fɔlɔ min bɛ filɛ bato bonda kɔnɔ o le seli ye donc tunkun filanan o le seli ye kiyama i bɛ ma ɲininka seli la hɛ an balakaw aw minnu kɛnimɛ bi k'i cɛsiri diina la seli minnu negligeli i bolo seli fana minnu tɛmɛn'i kan waati dɔw yɛrɛ la i ka koli banna pewu i banimɛ k'i ko ka jɛnɛba ko ka seli damina i bɛ t'o negligeli la seli faridaw bɛ tɛmɛ i kan nin même an balaka minnu donni na musolaka minnu donni na seli minnu negligela n'a kelen pe baraji yirali la kiyama lɔ a toli fana n'a kɔlɔlɔ yirali la kiyama lɔ i bɛ nimisa i kunsigi bɛ gbɛ wallahi nin kuma yɛrɛ nɔfɛ fajiri yɛrɛ o waati joli tɛmɛn'i kan fajiri waati joli tɛmɛn'i kan silama cɛmanw yɛrɛ fana o b'o yɛrɛ la ɲina nin kɔ ale bɛ seli su ni tile fajiri a b'o sɔrɔ seli fana a b'o kɛ lansara a b'o kɛ fitiri a b'o kɛ safo a b'o kɛ mais ale tɛ juma seli la ale ɲinani bɛ k'a fɔ ko juma yɛrɛ fana bɔni bɛ a ta dama la ale hakili b'o de ye k'a sɔrɔ juma fana ye seli de ye n'i y'ale sɔrɔ seli fana bɛnna ka b'i kan n'i ma bɛn a ma voyage bonda kɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw i ni seli fana kɛli ka kan muso minnu ma taa juma la taa ma diyaboya silamamusow kan dɛ ni silamamuso k'a bɔ a yɛrɛ la ka taa juma la ka baara ɲumanba kɛ mais ni silamamuso ma taa juma la baasi foyi t'a la juma la taa diyaboyala cɛw de kan minnu sabatini bɛ so kɔnɔ misiri bɛ yen voyage m'o la dɛsɛ bana m'o la dɛsɛ baara yɛrɛ fana o tɛ daluya ye dɛ ka d'a kan ala ko ni juma seli banna wele la aw ye taa ala ka so la aw ye taa ka taa ala kofɔ yɔrɔ aw y'aw bolobaw ka baaraw la aw y'aw bolobaw ka sanni feere la donc juma minnu tɛmɛn'i kan kiyama lɔn n'i bɛ kɔntɛ bɔ ala bolo seli la olu fana bɛɛ de bɛ yira ala tɛ masa ye masa min ye tɔn ye masa dafani min a ka ko bɛɛ dafani mɛ a ka kumakanw dafani mɛ a ka layiru fana b'a tɛmɛ donc kuma filanan ye seli de ye seli ka kan ka k'i bolo a sabanan silamɛya jɔni bɛ fɛn sabanan min kan o de ye ka jaka bɔ jaka bɔ nin n'i b'i yɛrɛ la ɲinɛ n'a kɔ aventurier bɛɛ baarakɛla bɛɛ jaka bɛ bɔ cogo di i ka nafolo la jaka nin bɛ fɔ k'a fɔ ele yɛrɛ m'a dɔn fɛn min ye jaka ye m'a bɔ waati jumɛn n ka nafolo yɛrɛ n kan ka jaka bɔ waati jumɛn ne yɛrɛ ye commerçant ye n ye borola baarala ye n yɛrɛ bɛ karosara baara de la tubabula yan n bɛ usine dɔw de la n bɛ bedrɛfuw de la n bɛ fabriquew de la n bɛ sɛnɛforo de la est ce que ne yɛrɛ ka kan ka jaka bɔ wa i toloma lɔ a la kosɛbɛ ka d'a kan nin yɔrɔnin tilanin bɛ silama caman na tunkan na e min bɛ amérique nin kuma bɛ ɲɛsin i ma i b'i toloma lɔ a la kosɛbɛ e min sigilen bɛ australie e min bɛ canada e min bɛ europe yan e min bɛ asie e min bɛ farafinna nin kuma bɛ na ɲɛsin aw ma ka bɛn jaka ma jaka ye tunkun sabanan ye jaka bɛ bɔ cogo di waati jumɛn i ka kan k'i yɛrɛ kun jate k'a fɔ i ni jaka bɔli ka kɛ i toloma lɔ a la kosɛbɛ
Allah Ta'ala ye fendo bla i gardiye la tuma do be kalo sala bara la tuma do ye école maîtrier tuma do ye madrasa karamo maîtrier tuma do ye bulola bara kala ye tayariye tuma do i yɛrɛ be bara la e be livraison de kɛ e ye mobili borle la tubabu la walama tuma do ye bara la usine dole la minnu be samaraw fabriquer ye bara la usine dole la minnu be dontaw na ɲɔgɔnnaw kɛ ele yi toloma la i be domaine ne ka ɲɛnamaya la n'a be wari la don i kun waati tuma de i be si yɛrɛ kun jate la k'i be se jaka bɔ la a lamɛn ko fila be yen ni nin ko fila banna sabati la i kɛla saladi feerela ye wa i kɛla pomme de terre feerela ye wa i kɛla ɲɔ feerela ye wa kaba feerela ye wa i kɛla cɔngɔ feerela ye wa i kɛla jaba feerela ye wa i kɛla tomati feerela ye wa i kɛla nafɛmugu feerela ye wa i kɛla fɛn fɛn feerela ye i b'i toloma la a la bɛɛ la parce que jaka kuma nin n'a bɛ fɔ mɔgɔw b'i miiriya bila nafolotigiw dɔrɔn de kan ayi a n'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko fila ni nin ko fila sabatila silama kɛwale la a sɔrɔ fɛn fana na jaka bɔ kɛli ma diyagoya ye n'o tɛ kiyama lon i bɛ mina a bɛ komi i ye silamɛya tunkun sabanan kari Monsieur Diané, vas-y. Parce que silamɛw kɛlen bɛ k'i lamɛn nin waati ɲɔgɔnna la an faw ni an baw jaka bɛ bɔ nafolo min na condition fila n'a dafali ka sɔrɔ fɛn na o kɔrɔ ye di i ni jaka bɔli ka kan condition fila o a fɔlɔ fɔlɔ aw y'a hakɛ to salamu alaikum ya sheikh alhamdulillah me direct la ni mana mi wole inshallah ma pasi tala inshallah alhamdulillah rabbil alamin ambalma bientôt amel lajne slaka ne anka lajne organisateur le be wole la alhamdulillah la ma nyuma bolan ka mi ma se lajne Conakry jaka kakan ka bo wati duma ne be barala men nettoyage de la wa ne ni mun kali kaka ne b'a mafilɛ me joli sɔrɔ la me dasi kelen de sɔrɔ la wa me kɛmɛ de sɔrɔ la wa me kɛmɛ fila de sɔrɔ la wa me 1000 de sɔrɔ la wa me 10 de sɔrɔ la wa me 20 de sɔrɔ la wa me 1 kelen de sɔrɔ la wa me 2 de sɔrɔ la wa ni si tɛ jaka ko ye i ka sɔrɔ dɔgɔyala le wa a warala le wa ayi mun de bɛ ma ɲininka i fɛ i bɛ sela ka min lamandi i bɛ sela ka min garde i bɛ sela ka min latanga bara sɔrɔ dɔgɔyala sɔrɔ cayala ok ele tola waro le farala ɲɔgɔn kan ka taa farala ɲɔgɔn kan a b'i ka compte la i k'a bila paru la i k'a bila mɔniw la ele le tolo la sa ele kɛni bɛ ka min garde o cayala ka se hakɛya dɔ ma hakɛya juma i yɛrɛ hakilinata dɛ sariya bɛ hakɛ dɔ le bila ko k'o mafilɛ n'i ka nafolo min n'i kɛni bɛ k'a kɔrɔsi banki la k'a garde k'a lamandi k'a di mɔgɔ dɔ ma ko k'a kɔrɔsi ka to k'a bila karo ka dɔ fara kan ni nafolo sela hakɛya dɔ la i toloma la la kosɛbɛ i bɛ taa ka taa siyakuw ma ɲininka siyakuw ye jɔn ye bijoutiers minnu bɛ sanuw labɛn ka waribɛw labɛn sanu feerelaw b'an fɛ fan bɛɛ fɛ farafinna siyaki tɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ walama tubabula i bɛ to ka sanu feere yɔrɔw la walama sanu feere yɔrɔw bɛ tubabula fan bɛɛ fɛ i bɛ taa sanu feerelaw ma ɲininka o ko n bɛ fɛ k'aw ma ɲininka sanu garamu 85 sanu garamu 85 dɔw ko 82 dɔw ko 3 mais sanu garamu 85 o bɛ bɛn falen joli ma n'i bɛ tubabula le Europe le an bɛ euro le dɔn n'i bɛ Amérique le an bɛ dollar le dɔn n'i bɛ Côte d'Ivoire le an bɛ CFA le dɔn n'i bɛ Laginɛ le an bɛ franc guinéen le dɔn i bɛ jamana i bɛ taa ka taa ma ɲininkali kɛ sanu garamu 80 bɛ bɛn joli ma bi an ka jamana wari la sanu feerelaw bɛ n'a f'i ye ko sanu garamu 80 bɛ bɛn nin de ma bi misaliya bolo ma euro la un exemple la même misaliya le di tuma dɔ a bɛ bɛn euro 2000 ani 300 walama euro 2000 ani euro 100 2300 walama 2500 un exemple que je donne. Donc ni sanu feerelaw banna sanu garamu dafoli ye ko bi lɔgɔfiyɛ la bi le marché sanu garamu 80 lɔri bɛ bɛn ne ma ele bɛ mun kɛ ele bɛ sin dɔrɔn ka wari min b'i bolo compte la i kɛlen bɛ ka wari min fara ɲɔgɔn kan
i ka bɔti kɔntani cɔ i bɛ to k'a lajigi wo la min kɔnɔ ele yɛrɛ bɛ taa a ma filɛ sanu feerelaw ka nin de fɔ n ye sanu feerelaw ko sanu garamu nin bɛ bɛn tuma dɔ 1,000,000 de ma tuma dɔ 500,000 de ma tuma dɔ nin de ma o bɛ na sɔmu f'i ye ele b'i ka sɔrɔ fɛn min b'i bolo o waati i b'a comparer o ma na wari ladɛ a sela nin hakɛ la bi a yɛrɛ tɛmɛn'a kan alhamdulillah ele bɛ mun bila i kunna a bila i kunna k'a fɔ jaka ka kan ka bɔ nafolo min na o nafolo mugu bɛ ne kun bi a bɛ n bolo banki la a garde ni n bolo fan do alhamdulillah i bɛ mun kɛ fana o nafolo o tɔ condition filanan san ye dafa nafolo kan san kelen ye nafolo sɔrɔ déjà nafolo a dafa la ja kan ka bɔ min na o bɛ n bolo sisan ne le bɛ n'a ma filɛ est-ce que a dafa min kɛla ja ka bɔ hakɛ la est-ce que o kɔfɛ nafolo ni san yɛlɛmana kan wa a ka san kelen kɛ wa j'ai 2500 dans mon compte c'est à partir de quand mon argent a atteint ça ah oui depuis le mois passé mon argent est devenu 2500 ok on me dit que c'est à partir de 2500 il doit faire sa carte donc depuis le mois que mon argent a atteint ça tu dois calculer à partir de ce mois là jusqu'à l'année et le mois, l'année prochaine et le même mois, na o sela. Kan nafolo kele o tibolo, tumado a chayala, do faralaka. Mais, tant que ni nafolo ni majigi, sanu garamu min kofoli yene, a majigi o duguma. Abo niveau la wala ma do faralaka, ha donc a foko, ele mi me saladi fere la. Ni be ni situation kono jaka bobi ma. Emi me mandara ni fere la. Ni be ni situation kono jaka bobi ma. Emi me tubabula bolola bara la ibe ta ka ta bureau le nettoyer ni ni kasugu nyona sabati ni ka nafolo la jaka bobi ma emi yera be ta bara ka tubabu ka fabrique la ka usine la ni ni ka nyona ki soro emi yera be ta ka ta tubabula alhamdulillah e ka bara ye bara juma ba ebe momlu le ko ni ni kasugu nyona labor li kan jaka bobi ma alhamdulillah emi yera be France emi me Belgique ni keni me bi ka gardenage ke alhamdulillah bara juma ba ni bi dai li ma soro la ni ni kasugu nyona ki soro ki tu ka bara la jakabo kelima diabo ay mais ni ma jakabo do wallahi ni ma jakabo i joma ke sayala na fola ki joma ke sayala silamaya lo ni me tunkun loru min ka ika kelen kari atebe kele min karla i bolo ka setuye ka musaka tu bolo fiya kele ni do make kiyamalo i joma ke sayala e mo chama me jakabo atoka program na o te miri ama o te karamo ma ini ngala nganga ka chogo dile est-ce que c'est la jagabo ma est-ce que mais ni ma banyini ngali ke be kadi kalon ele era c'est la jagabo mais ma de sema ma de itemena jagabo ka imana teme makande isan jollete mi era kabako ka bona beyi san teme ni kay ma jagabo ala ni tumba ni me ka nyanyini afole min kinyene al ni san kemele ba be jagabo moi depuis 2010 ou bien depuis 2005 depuis 2003 ne kan nafolo mi mbolo bi ni me julaya kelala a hakaya ka jaka soro depuis o wati nganga sigiko beka koroma minu temena ikakan ka be jakabo ni ma jakabo ala taala titoi ala bimna sikatala de ha nunu te baro yede ikanyana ma ya dani me kominu la kiyama chot la ma ya tunkun loru doleti anga baro yere te jaka kambi ambe ma fitini de fola doro ka anterne doro ka anjosi ala kateme donc ini jaka boli kaka bigami le mimbolo mishulewa nyomeulewa sagaulewa manyini ngali ke kanya de mishi kakan ka se hakiya dolla ni mese jaka bolala sagau bo nyama nyomeu bo nyama do ibi jija ko be nyani ne erabe transport le la nye momulu le bla obe maw doni ko takato bla yorowla transport mamulu le be mbolo taxi le be mbolo bakaw le be mbolo sotramaw le be mbolo magbanaw le be mbolo a ite manyini ngali ke ba sotaramaw le bi bolo magbanaw le bi bolo bakaw le bi bolo taxi le bi bolo taxi compteur le bi bolo manyini ngali ke de no te bimi bla transport la de ele taye muye dro e ka transport be minu la do e bo na folo ta kata do domaine berela e bo na folo ta kata do domaine berela jaka ye fenye slamani jaka boli kaka mogo be kofla le labasan kelente imiria boala kelente bi kelente sini ayere kelente
fi sabilillah misiri be madamena ibe mimbo ka di misiri madamena fi sabilillah feretani do be anyeta kata ason ibe mimbu yeroku sarakatu jariya wala ka do kolonsigi la ka do misiri madamena ka do ika mimbu yeroku o yi ka sarakawdi o yi ka sarakawdi ali be so ko di mo mi te islamay Slantando ni bena, il est dans les difficultés. Slamate, Kongo bala. Akoko yademe, ika buikunga dama, ika soraka tu jaria leke. Isina ka yuruzun de turu, ika soraka jaria leke, ika kolondo segi, ika foraju doke, ika saraka ja. Mais jaka, o diagoya ni slama kani alaya annafolo hakeya dima, ka condition da fala, sans alebe bo sans condition kele, sans ina boli kaka. Sans ina boli kaka kalimanya ko nyumadi ambe malamu kala. Donc c'est toujours 2,5 sur 100. 2,5 sur 100. Wallahi jakani akuma be fo wari mi yere botu ka jaka yere la wari chama yere te. Wari chama yere te. E kemesara mugani loru. Kemesara mugani loru. Sadi ni ka jaka yere kuma me mogo yere laslanye mogo na kuma me fo mogo jabetige kasoro wallahi femine akano ko sebe e ni ka 1000 euros misali aboloma na fala ko 1000 euros mogo be 1000 euros jaka ke muye do bina sala 1000 euros ni chamambolo la 1000 euros jaka e joli na fala ko 2,5 sur 100 1000 euros e joli combien wallahi fitini ne tato kabwala ayele la nyanya ala teteme 30 ans 25 ou bien on a non enfin on est en bas condition mi mena da fali kan na folula nyo le condition flafoni na sela sanu gramu hakeyala san fana yele maka tubolo ene jaga bolikana ok karamo an kerime ka kan na folo munu bla banki la an kerime ka an dew nya wari munu bedi ameto ka an dew ka wari bla banki la est-ce que an dew ka wari min ni an kerime ka bla banki la ka a garder est-ce que an dew fana ka wari ni jaka be bo ala ba onke ali feretani min fana basala aka chena folo min na lamba ni me ni garder ni an na folo sela jaka bo hakema jaka be bo ala ole taka balawa wala ma ekenime ki dew den loru le bibolo iden kelengele nambe ibe iko konti dayela we o togo bibolo ibe na folo bla alhamdulillahi rabbil alamin o ka konti la wati be même tes enfants ikenime ka minu ka war épargner ijijade na sela jakabo hakeyama e jakabo ala ye jakabo na folo nunula jakabo fana aben na fadman lasse na folo ma fanyo le fanando parce que l'islam au modo alimanya na wakalite se nananya sima ala kira ko sallallahu alaihi wasallam abi kaliman sala ale muhammadu nibe mansami mbolo ako ko jakabo saraka bo maderika adama den kan na folo diminuer ma naqasa malu spin sadaqati ko saraka bo ki kan na folo seniya hakami min na folo la ka di desabato ma abi kali alahu taala la mo na be jakabo kan na folo la mo ba kan na folo seniya ele kan na folo be sabati idon kan na folo mi me konti la abe baraka idon me bonya o ka étude na folo be boala o be étude reke o ka étude be sabati o bolo parce que na folo mi ni ya garder ki de nya sigina e ko bono ka kala étude ele ye na folo ni sabati ya la seniya ye alahu taala ka hakka o boala de o ke ton na folo min tala na do to ka karanko la ala be na folo baraka abe don ka karanko baraka ile yere be minna te don ka kola alahu taala bo ke don jakabon na fayode abe bon mina bo baraka ayera be ta dimi ma bo nafa ele mi yabo kumi fana ko son yabo ma minu fana Allah taala ba nafa la so donc anya donc fo jaka abe doni bondaw le kono maintenant jaka yera be di adama den jawni ma kuma chama fola ni na jaka be di adama den jawni ma itolo malo ala ko sabere qur'ana ka adama den sigoro ma segi
Kurana ka maa sigiyɔrɔma segi ne ko fɔ jaka ka kan ka di mɔgɔ minnu ma i toloma lo ala kosɛbɛ nunu sigiyɔrɔma segi dɔnikɛla fanba bɛɛ ko ni maa ma don nin sigiyɔrɔma segi kɔnɔ mɔgɔ m'a yɛrɛ ye a kɔnɔ majorité fanba bɛɛ bɛnna min ma jaka tɛ se dila mɔgɔ wɛrɛ ma fo maa y'i yɛrɛ ye nin critère la est-ce que maa ta ka don misiriko la ayi misiriko ma fɔ nin na silama ka kan ka sɔdakatu le bɔ ka misiri ma dɛmɛ ala yɛrɛ de ko aw ka sɔdaka ka kan ka di maa minnu ma innama sɔdakat ko aw ka nafolo bɛ seniya ni wari min bɛ bɔ aw ka nafolo la a bɛ di maa minnu ma ala ye maa sigiyɔrɔma segi de fɔ parce que fiye nin de don maa dɔw bɛ yen jakabɔlɔgɔ b'a la a bɛ fɛ k'a ka jaka bɔ mais a y'a ye k'a fɔ misiri mako bɛ maa dɛmɛ na walama a y'a ye k'a fɔ madrasa dɔw mako bɛ maa dɛmɛ na baara ɲumanba don silamɛw yɛrɛ ka kan ka nin ma dɛmɛ mais est ce que n ka kan ka n ka jaka ta k'a don yɔrɔ de la wa dɔnikɛla majorité bɛɛ la k'a fɔ ni baseni bɛ yɔrɔ min kan quand on parle de la majorité fanga bɛ majorité de la waati bɛɛ hali ni exception dɔw nana mais fanga t'olu la jaka ka kan ka di mɔgɔw de ma ala ye maa minnu ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ye fukaraw ko fɔ a ye masakinuw ko fɔ fukaraw ni masakini ye jɔnw ye dɛsɛbagatɔw don dɔnikɛlaw ye fɛɛrɛ kɛ ka walawalali damadama don ninnu fila la i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ bi bolokolon don a bɛ se ka bi balo sɔrɔ mais sini balo t'a bolo bi nasɔngɔ b'a bolo sini nasɔngɔ ko a jɔrɔnin m'o la ele yɛrɛ nana bara a y'i invité aw ye bi dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mais wallahi i b'a dɔn ale yɛrɛ b'a dɔn sini nasɔngɔ bɛ sɔrɔ a bolo cogo min na o kamanagan b'a la a kɛla i baden ye wa a kɛla i baden musoman ye wa a kɛla i numɔgɔcɛ ye wa a kɛla i masuruɲamɔgɔ ye wa a kɛla i masuruɲamɔgɔ nin sugu mɔgɔ yɛrɛ ye jaka di dabɔ i masuruɲamɔgɔ mɔ kɛ a yɛrɛ kɛla i teri ye wa a kɛla i balimamuso dɔ bɛ furu la a tɔɔrɔnin b'a ka cɛlasigi la a n'a cɛ foyi t'o bolo olu bɛ nin situation fɔlɔ bɔ olu kan Allahu Taala ko jaka bɛ di olu ma a lamɛn kosɛbɛ dɛ a bɛ di olu ma ele yɛrɛ bɛ se mɔgɔ bɛ ɲina ko dɔ ko jaka ko la il y a une personne qui travaille il est salarié salaire b'a bolo a bɛ kalo sara baara kɛ mais kalo bɛ sa waati waati dépenses ni fɛnw warani ma fosi tɛ to a bolo lui-même fo a bɛ taa yɛrɛ bila juru la jaka bɛ d'o fana ma i kana fɔ non mɔgɔ min yɛrɛ bɛ baara la o de fana bɛ anw tromper mɔgɔ min bɛ baara la a bɛ baara la kɛ mais adamadenw tɛ kelen adamadenw ka dépenses tɛ kelen ye conditions tɛ kelen ye ele ni mɔgɔ dɔ bɛ baara la aw bɛɛ bɛ salaire kelen ta mais kalo yɛrɛ tɛ se a cɛ ma ale denw ka musakaw ka ca famuw ka musakaw ka ca ma ale yɛrɛ kalo bɛ sa waati waati foyi t'a bolo fo n'a taala juru ta jaka bɛ se ka di o fana ma an ye nin yɔrɔnin lamɛn dɛ jaka bɛ se ka di o yɔrɔ ma il faut pas regarder seulement son boulot il a un bon boulot malgré il a un bon boulot là avant la fin du mois là ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas il faut pas le regarder qui il roule dans une voiture oui la voiture c'est une nécessité il prend la voiture pour aller au boulot ok mobili yɛrɛ mɔgɔ bolo ne bɛ jaka d'a ma ayi n'i ye calcul ta dɔrɔn bɛ fili silamɛya tɛ e miiriya ni hakilinata ye silamɛya ye principe de ye malgré a bɛ baara la a bɛ kalo sara baara la a bɛ min sɔrɔ la wallahi a ka sɔrɔ t'a bɔla ɲɛsi ma i badenma le i bɛ s'a dɛmɛ na a bɛ taxi le bori Conakry a bɛ taxi le bori Monrovia a bɛ taxi le bori Bamako a bɛ taxi le bori Abidjan a bɛ taxi le bori Dakar ele yɛrɛ b'a dɔn fewu balo ɲinina don courage b'a la mais wallahi taxi borila tɔɔrɔya minnu b'a kan kalo yɛrɛ tɛ sa difficulté bɛ na i b'a dɔn i b'a ka situation de i bɛ se ka jaka d'a ma a kana k'i kɔnɔ ko ni mɔgɔ bɛ baara la dɔrɔn ko ayi i b'a ka situation de lajɛ est ce que a bɛ critère kɔnɔ jaka ka kan ka di min ma wa n'i y'a ye k'a fɔ o sabatila la dɔrɔn e kana calcul ba filɛ o ye sigiyɔrɔma fɔlɔ a filanan jaka bɛ di maa min ma bi balo t'a bolo sini balo t'a bolo a taya t'a ɲɛnɛ a bilaya t'a ɲɛnɛ a sigini b'i kɔrɔ a b'i n'i ye ele yɛrɛ b'a dɔn ni ça ne va pas jaka bɛ d'a ma ça peut être ton ami ça peut être ton frère ça peut être ta soeur ça peut être ton beau ça peut être ton cousin ça peut être un de tes proches jaka ka kan ka da on se connaît dans la famille bɛɛ ka ɲɔgɔn lɔn famille na bɛɛ ka ɲɔgɔn lɔn famille na jaka bɛ di o fana ma a sigiyɔrɔma sabanan jaka bɛ di maa jɔw ma
julu be mɔgɔ min na julu b'a la julu ni saranya a m'a dɔn a bɛ julu sara cogo cogo nin yɔrɔ fana bɛ an ka mɔgɔw kan dɛ o bɛ taa marchandise ta julu la k'o bɛ n'a feere lɔgɔ man di julu minɛntigiw fana mako b'o ka julu la pression b'ale yɛrɛ kan mɔgɔw b'a sigi ni ye marchandise caman mɔgɔw b'a sigi ni ye marchandise caman nin dɔ bɔra kɛ gorobinɛ ye a kɛla julaba ye a kɛla k'a sɔrɔ walahi a tɛ se la sunɔgɔ la mɔgɔw ka marchandise de b'a bolo ale b'o le ta k'a feere k'a ta ɲini a kan mais ça ne va pas marchandise tɛ san na ale yɛrɛ tɛ se sunɔgɔ la pression b'a kan julutigiw b'a ko b'o ka julu la julu b'a la dɛ parce que ni k'a fɔ sa ko ka taa jaka dɔw ma dɔw b'a fɔ ko cɛ a tɛ fara nin na sa mɔgɔ min sigilen bɛ magasin ba kɔnɔ l'apparence trompe kana adamaden ye ten dɔrɔn k'a fɔ ko bɛɛ nin b'a bolo dɛ ayi a n'o tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ courage b'a la a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka ban toli ma lu kɔnɔ f'a ye bɔle k'a yɛrɛ kusukusu mais ça ne va pas c'est un commerçant mais il est tellement endetté lui-même il n'arrive même pas à dormir il a du mal à expliquer aux gens il va expliquer à qui s'il explique à quelqu'un les gens vont dire mais tu te moques de nous toi avec ton magasin qui est rempli de marchandises là toi tu vas nous dire quoi même ça va chez toi et pourtant le monsieur même n'arrive même pas à dormir même pour manger même il a des difficultés parce que en mangeant même là les dettes vont s'accumuler encore il fait tout mais ça ne va pas et ce dernier aussi il mérite aussi en plus fort raison julu mais en dama minnu na ni ɲɔgɔn cɛ je sais que lui là julu b'a la il n'arrive même pas à sortir a tɛ se la bɔ la a tɛ se la nana jama yɔrɔ la a tɛ se la kun kɔrɔta la ele yɛrɛ b'a dɔn julu min b'a la fanga ka bon julu min b'a to mɔgɔ bɛ ville bila julu min b'a to adamaden bɛ village bila julu min b'a to adamaden bɛ boli ka taa n'a kun ye i b'a dɔn k'a fɔ o ye maloya ni lebu ye dɛ i b'a to a ka bori le la dɔrɔn i y'a mɛn ko juru le warala la i b'a wele ayi karamasera juru le b'i la ok karamasera a ka juru le b'i la ok min ka di ne ye n bɛ na n ka jaka d'i ma i k'i ka jaka di ne ma ah non n'o yɛrɛ fɔra ka sɔrɔ a borila ka taa yɔrɔ la a b'a kɔ don parce que wari min ditɔ ale ma il a deux possibilités avec première possibilité il va donner un peu juluminɛtigi k'a dusu suma ale yɛrɛ bɛ na jaka nafolo parti dɔ ta ka baara k'a la k'a yɛrɛ madɛmɛ ka se julu tɔ sara la i y'a jigi tugu i ye dususuma di a ma donc jaka bɛ di olu fana ma jaka bɛ di adamaden sigiyɔrɔma 4 na min ma o ye maaw ye ka jaka dɔw ma k'o dusukun la sabati diina doli la maa minnu dola an ka diina la kura ye tubi jɔnw an ka misiriw la maaw bɛ dola silamɛya la sanga ni waati bɛɛ tubabuw le wa farafinw le wa an bɛ kan k'o la attester ashhadu an la ilaha maa min dosa kura bɛ silamɛya la est-ce que aw b'a dɔn kira sɔlɔ salama Makka dayɛlɛ kɔfɛ Huneyni kɛlɛ min kɛla silama minnu tun dola Makka ka minnu dola silamɛya la kura ye olu ni Alakira tun bɔra ka taa kɛlɛ dɔ kɛ yɔrɔ c'était la première fois de participer et pourtant sahaba kɔrɔma ninnu olu ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ waati jan mɔgɔ kura minnu dola silamɛya la o bɛnna kɛlɛ min ma ni Alakira n'o bɔla Huneyni kuma la surunya bolo ma kɛlɛ di ala n'an ka misiw ni ɲɔgɔnmɛw caman sɔrɔ Alakira sinna dɔrɔn a ka fɛnw la talatala ninnu la i bɔ kɔrɔmaw ko Alakira anw ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni waati bɛɛ ninnu don sankurale silamɛya la e ka fɛnw la tala o don sankurale o ka kan ka lasawa fɛnw ka kan ka d'o ma mun na o dusukun y'a dɔn k'a fɔ ko ja diina min don sɔnni diina ni milliardaire un milliardaire ou bien un multimilliardaire n'a dola silamɛya la bi silamɛw ye na dɔrɔn ka jaka ta ka d'a ma misaliya le n'a ka ɲininkali kɛ ko nin ye mun ye ni silamɛw k'a fɔ a ye ko non ko anw ka diina ko wari min bɛ nin jaka le nafolo jaka le a kan ka bɔ san san a bɛ di mɔgɔ min ma toi aussi tu fais partie mɔgɔ min don sankɔrɔ ye diina la ko k'a di k'a dusukun sabati n'a ye a y'a dɔn k'a fɔ diina nin sɔnni diina le nafolotigi ni multimilliardaire nin a bɛ k'a ma mun ye ko nin diina nin ja hinɛ diina don a bɛ na encourager a bɛ na dusukun sabati a bɛ na fana bila jaka bɔ la ni jaka sela ma diina nin ka di sa diina nin ye diina senimanba ye diina dafalen don a bɛ ko bɛɛ bila place la place min ka kan n'a ye jaka bɛ di mɔgɔ sigiyɔrɔma min ma kɔ ne ma fili an bɛ lɔri naani la
mami nabe jonyala abe jonyala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ayema chama kangoro ya ko bo jonyala ko ka liberté doma donc ni ki ka jakata be fe kata di slama do be jonyala umnana slama ni kafuru ya kelela ibe fe ko ka liberté doma ibe se ka ke jakaye ko ibe se ka jakadi ko labo est-ce que ame wati minata o situation su nyona obewa slama bo kaminye bi ole yeni slama do tonyona kamna kabla kasola injustement amnano ni be se ka jakadi o ye kaka avocat taliye kaka kozina kaka plaider pour ka ese bola kasola kadaka jaka be dika jombo slama bo jonyala kafuru bulu ni slama fana ya yere ni kolola kasola alhamdulillah rabbil alamin ibe se kan fana ke alhamdulillah ka bola ado fana ye mu ye malo na woro na lebe na woro mblana parce que me kan ga fo o ye maye mami abe slaka voyage slaka slamali abe fakata Hollande le bien Allemagne abe la France atato Hollande transport min tumabulu transport bana wari de selala anana se ama quand on ka misir la slamo ka misir la ah vraiment tu as na ne sladene ça dit sladene joye voyage kala ibn sabil mesla le kanye voyage bolo le mantato me fe ka seyoro mina masen seyoro me fe mi madde me kan la se o temulo slama yako ko ka do fanama Allahu akbar o fana ya donc ka fo ni mami blala situation nyona la kale fana to tina na manyini ngali kale fe ale fana na ba ya jaga boya dama ante mirida ati sigoro la milliardaire lo na foloti do wa ayi an kana ka kalpilla do bunda kono dina ni nya fo sise mo miriate ala ye koko décréter qur'an kono ala ba do ya fo ko mi ko subhanallah nambola ola malo nama awurum lana wala ma segina la mo minu yere be déplacer ka jaka yere takata lakla ka jakata kata latla no ame wurum lana la ka jakata kata latla ala kera ka wati la olu fana utume olu de charger ni me jakata lila kata latla ni ko mafle bi anga misuru la minu be rolo kekanya ode almamuye anoka almami falaku ni mauna naka nanu ka jaka uye ka di olu le be jaka klancho fo mauye don ni maube ko mame wati mina ka jaka uta kata di mauma mamunu na kaka olu ya domaine olu ka barale olu fana jaka kaka ngado olu fana ma ko olu yere encourager ka barala parce que bara mine mi mata kata di yiji janyina kana kako doni kala chama ya yara ka fo ko ni maminu be dina barala akala kalandongi akala almamuye akala dina barakalawi olu fana me doni bonda kono ko o encourager kadaka olu kenime ka ala kole lase ko encourager ni barala asegina odeye maminu be bo kata Allah taala ka dina sankoro tayoro ama fo mi ngo jihadi Usman bin Affan ale ya ka nyome na ko fa donindi Abubakar ya ka na folo bedi Umar ya ka na folo klandi jaka fana me di ka di mauma minu be taslamaya kene kan kata slamaya la nyanamaya kata slamaya deme kata sankorota di slamaya ma kata slamaya korota juguka nunu ye groupe sigoro ma segiye qur'ana ye minfo ka jihadi kala umma deme minu be jaka tala kata latla minu be jaka tala kata latla ka adu oluma julube minu anya damna anya calcul damna fukaray foko fola anya ko fo bibalo be dobolo sinibalo tabolo anya fangana sigoro ma flafo dobe bibalo babolo sinibalo tabolo do yere be bibalo ta kun sinibalo tabolo olu ye adamade sigoro ma fla olu ko fola julube mami na anya ko fo an kana nyino ko de julube mami nu ngana nyino ko de mami fana me jonyala slama mi me jonyala amese kanga jaka ke ka asama ka bo jonyala alhamdulillah
mime do fana kono ni silama min nana ka bla kasola o fana me do o bonda kono no bolay alhamdulillah rabbil alamin silama minu ale be voyage slaka abitama slaka aloruna abitama slaka transport de selala anyo tikila mo mademe awarona momi ni abena ok momi anyale kesa abitama slaka tumara tobe nana ale be tama slaka transport de selala akanga mademe jakala ani mami addo sankura be islamayala addo sankura be islamayala jaka be dama ka dusukun sabati ashegina menu be bokata jihadi keneka olu kakanka encourager jaka be do luma alama ambena saba to afawni ambaw adama den groupe sigiro masegi min kofola alabolo ko jaka be du oma akela janyewa akela polio ni islamado imma surunya modo ibadendo alhamdulillah ni abe critère minu fola ikanga jaka damade jaka te di bama ate di fama ile no lutali kaka loni ngala ko alna soro bado medo jaka la ibade ikoro idogo obuka furla ko benite mais o jadi jaka yere di oluma muneto lu yere deme ko islama ko kwale baka jaka le kono kada badoma abena ke sababu yebe sindi chama tigede i yere kaka ko lu yere deme alna ma de jakala ibe manongu doma ibo deme barawla ibe mime voyage ko la ni ka donc ka fo be sa deme na beta ka dada il menyini il faut pas attendre ça parce que faut qu'on fasse un la kani c'est vrai be sa diloma e ka dina e boda dima mais est-ce que e yere te olu yere deme wa ame Allah taala dali ka famille ko no yambe yala mo kala ame sigi kana ka sereya Allah taala ka masaya mana ka ciden belebele ka cideya ka seli jo ka jaka bo ni ala ya sekiye ananina ka sundo sunka ka dubolo de ala yi sunke diabo ya le kale ay sungalo nyasi muminu de ma ni lem ki yere ba sundo la ka soro foitila ala kantile ma de aka kuma nyasi ni muminu le ma ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam aw ma'minu liman yala ala yesunke aw ma diabo ya kuma ya diabo ya mauka ma'minu temena aw nye tumado aw na ala nya sera soro sungalo diabo ya islama ka gangado ni banatila ko mi bali ini sundoli kakande wala ameto sun yere fanana doni kama ame sungalo la parce que anga tanchama ta jakaka ma ameto sun yere fanana sun ya nani nay mo mi me sun toy ale segedine ale yere no asegedine biya te fe ka sundo abe fati la moy kabayira julumu bele ka sundo setuye ki yere la ban ka wuya la yere la ka galunta ka la yere la ka bana do wuya ta ka la yere la ka yere ke bana ba toy ala bi don ka tme yere kun ka yere ba don ka fo kenime ki yere kun jamfa ibe suguli domni mawye ni bola kenema beta kata security mi ibe suguli domni mawye ni bola kenema ikele be domni ke yere kun tromper law yere kun jamfa law Allah taala kuma o ko sungalo tlew ayyaman ma'dudat dono jurudo minu jate sigini me ala yere kuma naka mo mi soro ta maslala voyage kela naka mo mi soro bana ba tole ala ye bana ko fo ka voyage ko fo ala be voyage toroyani voyage segedo o ta yera ka fo ko al voyage kela ni voyage kela ka lon ka fo fanga bena ninga sundo atentora te foi kana bashi tala ala te fe yiyere kun toroli comme nous bena to be kololo jugula si yere makito suna ibe voyage slaka wala me bana bato banatile la ete voyage slaka yere fana ka galonto ya kala yere la muso lasiri to fana amena se oluma muso munu lasiri to do
aw ye karamo lafiya sungalo ni ɲininkali b'a kunna bɔ aw ye karamo fana lafiya dɔɔni o fana kay welelikɛlaw ka ca question poselaw ka ca o ka privé fani mɛ dɔw ka message bɛ kalo ni kalo k'a tɛ se jaabi la e fana ye chance di karamɔgɔ ma sa o ye se ka message kɔrɔman dɔw jaabi ni lasiritɔ don ala y'i garijɛgɛ i kɔnɔma don ko fila dɔrɔn de ɲinini min fɛ i kɔnɔma i yɛrɛ ka santé den ka santé k'i y'o yɔrɔ ma filɛ mais ni silanna i yɛrɛ ka santé ɲɛ walama den ka santé suntɔ i kana don walama i bɛ fɛ k'a essayer i k'a essayer a ma bɛn i ma a k'i tɔɔrɔ i kɔnɔma le muso kɔnɔma a kelen tɛ i jija i kana dɔ fara i ka tɔɔrɔya kan dɛ i kana to nin na i bɛna n'i yɛrɛ tɔɔrɔ fo ka ko lase den ma dɛ mais n'i k'a lɔn k'a fɔ muso kɔnɔma caman bɛ yen o bɛ sun doli daminɛ k'a ban foyi t'o la a tɛ tɔɔrɔya lase o ka santé ma a t'a lase o den min b'o kɔnɔ baasi t'o la mais muso kɔnɔma min yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ a tɛ sun na fɔlɔ ale kɔnɔ jitɔ waati a bɛ kan ka fɔɔnɔ a bɛ kan ka daji bɔ ale yɛrɛ bara affaibli dumuni tɛ se la k'a kɛ fɛn min bɛ don min na dɔrɔn de ji ye an b'a fɔ e ɲɛna i ye sun dɔ dabila ele yɛrɛ kɔnɔ jitɔ fɔɔnɔ mɔgɔ bɛ fɔɔnɔ la e bɛ fɔɔnɔ la fɛn bɛɛ suma b'i la fɔɔnɔ hali dumuni tɛ se a kɛ la ele yɛrɛ fasana i sen kɛ i b'i kali ko buru bakɛti don ça ne va même pas ele bɛ t'i yɛrɛ bila sun dɔ jumɛn na kɔ e ni Alahu Taala yɛrɛ cɛ tu sais que ça ne va pas kono sunjulu sara le bandale mais e bɛ fɛ ka tɔɔrɔya le lase i yɛrɛ ma wa est-ce que anw ka diina nana ka na i tɔɔrɔ don ko ni maa min yɛrɛ fari man d'a la ni bana nin bɛ Alahu Taala ko ni maa min banabagatɔ don k'o ye sunjulu sara ni kɛnɛya nana waati min sunjulu sara bɛ mun k'i ye la donc muso minnu lasiritɔ don k'a lase o bɛɛ ma ni k'a lɔn i bɛ se alhamdulillah mais a ɲinini fɛ min den min b'i kɔnɔ ani yɛrɛ kun n'i silanna i yɛrɛ kun ɲɛ walama i silanna den ka kun ɲɛ ye sun bila dɛ ni sunkaro banna i b'i ka sunjulu sara o de ɲinini min fɛ dɛ mais n'i y'a forcer ka kojugu lase i yɛrɛ ma a dɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ ɲini ko le b'o ye dɛ mais n'i k'a lɔn k'a fɔ i bɛ se a tɛ tɔɔrɔya foyi lase i ma alhamdulillah fala mani'a basi t'a la ni k'a lɔn hali o yɔrɔ yɛrɛ fana na lɔnnikɛla caman fɔra ɲɔgɔn kɔ o la elle k'i yɛrɛ le lɔn tu es forte tu peux mais est-ce que l'enfant que tu portes là est-ce que tu peux garantir aussi l'enfant donc il y a des savants même qui ne sont pas d'accord sur ce sujet la femme peut être forte la femme peut se faire confiance mais l'enfant que la femme porte là est-ce que la femme peut garantir l'enfant là mais comme elle a l'habitude étant enceinte de gêner alhamdulillah si étant enceinte là je peux gêner ça ne fait rien il n'y a pas de problème mais si tu sais que ça peut nuire sur ta santé ainsi que la santé de ton bébé arrête le gêne s'il te plaît c'est ce que l'islam te demande l'islam n'est pas là pour te torturer l'islam n'est pas là pour te faire du mal l'islam sait très bien que tu es enceinte l'islam sait très bien que tu portes un enfant l'islam sait très bien que il va changer là. Donc l'islam ne va pas t'imposer quelque chose que tu ne peux pas supporter. L'islam te donne le choix. Si tu sais que tu peux, tu as la force, tu as la santé, tu peux, alhamdulillah. Et si tu sais que tu ne peux pas, ta santé ne te permet même pas, ta grossesse là, vraiment ça te fatigue, ce que je te donne comme conseil, tu n'as qu'à arrêter. Après le mois de Ramadan, tu rembourses. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Muso kɔnɔma ka sunjulu sara ani muso min bɛ sin di la den ma c'est pareil que tu sois nourrice tu es en train de donner allaiter ton enfant c'est pareil i kɔnɔma la i jigila i ka den sɔrɔ den bɛ kan ka balo e sin na e bɛ fɛ ka sun don ne ka sun don ji tɛ kɛ sin na k'a di den ma e ni Alahu Taala cɛ ni mun kɛli ka kan parce que quand je donne le lait l'enfant se nourrit à partir de sa maman et sa maman aussi est en état de jeûne donc quand c'est comme ça l'enfant aussi a tɔɔrɔya bɛ se den ma. Donc, hali o yɔrɔ fana na i y'o calculer kana tɔɔrɔya lase den fana ma parce que e bɛ fɛ k'i ka sunjulu sara si tu sais que tout est rentré en ordre maintenant tu peux alhamdulillah tu peux rembourser ton jeûne petit à petit tu n'es pas obligé de coller pour dire je jeûne aujourd'hui je jeûne demain après demain non n'i bɛ sunjulu sara i b'a sara dɔɔni dɔɔni étape par étape i kɔni b'i jija n'i ka temps sɔrɔ i ka jigili kɔfɛ den fana lamini kɔfɛ n'i ka temps sɔrɔ
yi jija ki ka sunjulu sara jona i kana na négliger kana na retarder jani sungaro bare ye dam ni kodo koni ki balima se adona abel dona jani sungaro bare che bana dole ki la dese sine be dila dem ole kato bashi tala ni sungaro kuranda na ibe so sundola ni mawye no bana sunjulu koroma me milebe sunjulu sara i yera faratel la domini ke ka bla place la mo jone ka kan ka la domini ke ka faro ka sunjulu ka sunjulu balila tamma bolo ka sunjulu sara yani sungalo barache fosi ta balla sinteji la dema bana foitala korea foitala il a le temps ka sunjulu ni sara yani sungalo barache atolo la négligeli la ka ere la nyina paf sungalo koradam nana ka soro julu bala aka négliger fosi ma bali ma foka la kan fosi ma bali ele ki yira lon chogo ala ki lon katumeka fosi ma ti la mo bali ni fosi ma ti la mo bala ni mun kali kaka aya ka sunjulu sara don don surtout Misarinaka les Keita qui sont en Europe ici avec les Silla, ils aiment tellement profiter de ça pendant l'hiver. Nenewati là, fitiri sekadi 16h wati nous la dreba e kafo et nene ere fana me sunte di la mola olu fana be profiter no wati nyona la bashi fo itala ala de hiver dama no kele ka sundil sarawati bashi fo itala ni ete fana be ni ka sundil sarama bashi fo itala mais mi menini en fait ni ka sundulu sara a négliger fo sitila ikire bali sundulu sarama fo sungaro gbarana na ka kunabo ka julu koroman tuile la aha ni sungaro bana julu koroma mi mile ba sara nyamma ibado ni ka lekelen sundo ibe desabato la dominika faraka teleflana ni ko julu sara ibe desabato la dominika faraka muna parce que ya négliger mais ni mo mi ma négliger o mo yere la gina ko do lo yo bani so ko mi musomi ka den soro atola sindi la dema aka wati do soro abika nga ka sunjulu sara atolo la banado ya alla dese atolo la konoma ya gbere nana ko parce que misare na ka obetele olube sungaro la je wati be ko do beto nana doron paf e ba metunu ko alla siri tole donc wati be ale koni me kanga fara nyoka donc ame ala le dali ka famille ko mo ambe ala mo kala donc est-ce que muso lasiri to ani muso mi mesindi la dema est-ce que sunjulu sara ko fe lu be se ka ko gere kewa parce que chama me fait goler ma fait chama mo le yoro ma nati mais est-ce qu'il y a pas encore des raccourcis pour nous les femmes pour nous qui tombons enceintes chaque Ramadan nous sommes enceintes et pour rembourser tous ces mois passés là c'est difficile ah. Alhamdulillah, on prend la vie de Ibn Abbas. La vie de Ibn Abbas dit qu'une femme enceinte, une femme nourrice, qui n'a pas pu rembourser le gel, elle a été empêchée, comme c'est qu'à compenser la Dominique a placé là. Au comment faire ça va dire là? Mais comment faire une bec ça va dire là? Mais fanga bébé nani on même encourager Allah. On est yesundo. Quand vous savez, Imam Diano Koko, Moussokoroma a commenté cela comme la Dominique a placé là. Comment faut la qu'elle n'est dans le lieu sabatila? Mais fanga bemina yesundo. Ni katan sur yasundo. Allah m'a bien en sababama. Oye. Oye suntai. Alors on a ole hiji. Hiji yere le katan dola ni kobela. Hiji ni ala ka sekiye. Si ala te donne les moyens, ala ou ta ala ka hiji sekiye, ini mon keli kaka hiji. Ita hiji la. E kana makoroni ke ilo folo nyem falata ou bien nyem balata. I yere ni tali kaka hiji la. Rendez-vous be ambulo. Nye ton masero yesi inshallah mena bi hakilla jigi daya. Ama ala ou ta ala dali ben sema be ala bolo ko di ama anfota ou ni anketa ou la ala mokala. على دين كفanga دي أما كتو نيوم بارون الله تعالى على موكلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته